الهی ای نهایت رحمت و مهربانی، به واسطه همه اسما و صفاتت از تو یاری میخواهم. به راستی دنیا را چه شده است؟ فرودگاه ها و بنادر، مدارس و دانشگاه ها همه تعطیل شده. تجارت و کسب و کار از رونق افتاده. شهرهای بسیاری در قرنطینه هستند. آیا جنگ جهانی دیگری در راه است؟ یا باید منتظر بلای بزرگتری باشیم؟ حقیقت این است که الله به یکی از سربازانش اجازه داده تا وارد میدان شده و هشداری برای جهانیان باشد. سربازی بسیار کوچک که حتی با چشم معمولی قابل مشاهده نیست. آری، ویروسی به نام کرونا. ویروسی به نام کرونا که این چنین دنیا را تکان داده است. ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده بسیار کمیاب شده و در این میان پزشکان و دانشمندان در تلاش هستند تا چاره‌ای پیدا کنند. حقیقتاً بلای خانمان سوزی است این کرونا. برادران و خواهران عزیزم، الله سبحانه و تعالی در 30مین آیه از سوره مبارکه شورا می فرماید: هر مصیبتی به شما می رسد به سبب گناهانی است که انجام می دهید و من بسیاری از آنها را می بخشم. عزیزان گرامی، آیا وقت آن نرسیده که به وسیله توبه از گناهان و روی آوردن به طاعت الهی به ذات با عظمتش رجوع کنیم؟ تنها او را به فریاد بخوانیم و بدانیم که غیر از او هیچ فریاد رسی نداریم که یاریمان کند. الهی، تو شب و روز نعمتهای خیش را بر ما نازل می کنی و ما به جای شکر نافرمانیت می کنیم. یا الله، ما چقدر ناسپاسیم که به غیر تو دل بستیم و بندگانت را شفا دهنده پنداشتیم. الهی، اگر لحظه ای ما را به حال خود رها کنی نیست و نابود می شویم. ای بندگان الله، کاش این مصیبت باعث شود تا الله را بیشتر بشناسیم و به او توکل کنیم و تنها دل به قدرت و عظمت او تعالی ببندیم. من نمیگویم احتیاط نکن و از ماسک و دارو و دیگر وسیله ها استفاده نکن. میگویم به اینها دل نبند و فکر نکن که این چیزها تو را از مرگ نجات خواهد داد. همه روزه در اخبار میشنویم که عده‌ای از کرونا مردند و عده‌ای دیگر شفا پیدا کرده، مرخص شدند، با اینکه همه آنها از این داروها و تجهیزات استفاده کردند. پس به یگان شفا دهنده عالم دل بسپار و تنها از او شفا طلب کن. مرگ و زندگی در دست الله است. الله در آیه 145 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: هیچ شخصی نیست که بمیرد مگر به امر و اراده الله و زمان مرگ او با قید وقت معینی نوشته شده است. بدانید که در این لحظات بحرانی مردم بیشتر از همه به شناخت الله تعالی احتیاج دارند تا در پناه یگان معبود بر حق عالم از این همه بلاها به سلامتی عبور کنند. و این شناخت تنها در سایه فهم قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میسر خواهد شد. آگاه باشید، مصیبت برای مؤمنانی که صبر می کنند و تسلیم قضا و قدر الهی هستند رحمت است، اما برای کسانی که زبان به اعتراض در برابر تقدیر الله می گشایند عذابی دردناک خواهد بود. در پایان عرایزم دعایی را که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده برای شما بیان می کنم. امیدوارم الله تعالی این دعا را از ما و شما بپذیرد. الهی، من از پیسی و دیوانگی و جزام و از بیماری های بد به تو پناه میبرم. از همین الان چند شب و روز مونده تصمیم قاطعانه، نیت صادقانه به خدا بگیم خدایا من بهشت میخوام. بگو به خدایا من دیگه بهشت میخوام.
من تحمل عذاب قبر و دوزخ و جهنم ندارم. تصمیم گرفتم که این ماه رمضان ماه نجات و رهایی از عذاب قبر و جهنم و دوزخ برام باشه و ماه رسیدن و سزاوار شدن بهشت باشه برام. نمیتونی به خدا بگی. اون انسانی که نمیتونه با خداش راز و نیاز بکنه خیلی از خدا غافله و بریده و جدا شده. راز و نیاز بکنیم، تصمیم بگیریم. بعد از اینکه تصمیم رو گرفتیم برنامه تو بگو، برنامه بریز. حتی اگر خواهران بالاخص این برنامه ریزی رو بنویسن برای نظام خانوادگی که در شب و در روز ما چه کار انجام بدیم، تا این حد بنویسیم برای خودمون. یک، نمازهای 5 وقت چطوری بخونیم، تصمیم بگیریم نمازهای 5 وقتمون در ماه رمضان درست با جماعت تو مسجد که بعد از رمضان ادامه داشته باشه. نگو به حرمت رمضان ما نماز 5 وقت میخونیم. ما عبادتمون، روزمون برای کیه؟ برای خداست، نه برای رمضان. ما بنده رمضان نیستیم، بنده رب رمضانیم که الله عز و جل باشه. نمازهای 5 وقت جزو برنامه ریزیمون باشه با جماعت تو خونه خدا. چقدر ارزشمنده در حال روزه فرض در ماه مبارک رمضان به نماز صبح، به نماز ظهر، به نماز عصر، به نماز مغرب بیایید. چقدر اگر خداوند پرده رو برداره در اون لحظه چه جایگاهی دارید. روزه در ماه رمضان، اومدن به سوی خونه خدا برای ادای فریضه نماز، اینا همیشه جمع نمیشه با هم عزیزان. چقدر آدم روز قیامت حسرت میخوره این فرصت رو از دست میده. اصلی ترین قسمت و بخش در برنامه ریزی برای هر مسئله‌ای اون نیت و آرزو و تصمیم گیری است. تصمیم جدی. من میخوام تو این ماه رمضان در زندگی خودم تغییر و تحول به وجود بیارم، گذشته خودم رو پاک بکنم، آینده خودم رو روشن بکنم، رابطه خودم رو با خدای خودم مستحکم بکنم، ایمان خودم رو قوی بکنم، قلبم رو پاک بکنم، زبان خودم، رفتار خودم، اخلاق خودم، زندگی خانوادگی خودم با همسایگان، با فامیل و خویشاوندان، تو جامعه با همگان خوب بشم. من میخوام یه بنده موفق، خوب، خدا پسند باشم. مگر نمیشه؟ انسان نمیتونه مگه؟ تصمیم میخواد. تصمیمو بگیر، براش برنامه ریزی بکن، بعد از الله بخواه. اگر بغض و کینه دارید، قهرید. ما کسایی داریم از نزدیکترین افراد فامیل و خویشاوند خودشون قهرن، نه یه ماه، سالهاست. خواهر با خواهر، برادر با برادر، خواهر و برادر، با عمه با خاله با عمو قهرن، پشت کرده اند. پیغمبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. ما چطوری میخوایم وارد بهشت بشیم در حالی که رابطه خویشاوندی رو قطع کردیم؟ و پیغمبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام کسی که رابطه خویشاوندی رو قطع بکنه وارد بهشت نمیشه. خودمون رو آماده بکنیم، دلهامون رو پاک بکنیم. سالهای سال افراد هستن با همسایه قهرن، با مسلمون قهرن. مگه نمیدونیم که الله عز و جل به نامه اعمال و عملکرد انسانهایی که بغض و کینه دارن قهرن، نگاه هم نمیندازه به نامه اعمال و عملشون. برید سری به قبرستان بزنید. من خواهش من از جوانا بالاخص اینه، هنگام تشییع جنازه بریم، احیانا هم 2-3 نفر از دوستا با هم بشیم، بگیم بریم یه 10 دقیقه سری به قبرستان، به گورستان بزنیم، تأملی بکنیم، نگاه بکنیم. اینایی که دفنن یه روزی مثل من و شما زنده بودن، یه روزی جای ما هم همینجاست. تا یاد قیامت، یاد خدا تو ذهن و دلمون زنده تر بشه، دلمون نرم بشه. هر وقت شیطان وسوسه کرد برای گناه، برای لغزش، برای معصیت، یاد مرگ رو بیشتر بکنیم. بریم به سر قبرستون یه زیارت و ملاقاتی بکنیم که پیغمبر میفرمودن علیه الصلاة و السلام زیارت قبور دلها رو نرم میکند، انسان رو به یاد خدا و قیامت میندازه. تو واتساپ، تو فضای مجازی، تو روستامون، تو خونمون، تو شهرمون بهمون خبر میدن فلانی مرد. حالا یا میشناسیم دوستمونه، تعجب میکنیم، یا غریبه هست، جوان بود، پیر بود، مرد بود، زن بود. همیشه در طول سال تکرار میشود مرگ این و اون.
اما اینو بدونیم که یک روز یه حمامی میریم و به مردم اعلان میکنن که فلانی که من شما دیگری باشه مرد. مگه نمیاد اون روز؟ قطعا میاد. پس آماده باشیم. وقتی آماده مرگ و قیامت باشیم، زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسد، با جان و دل، با تمام وجود به استقبال رمضان میریم. آدما بعد از مرگ قدر همدیگه رو میفهمن. حالا که میخواهی بعد از مرگم قدر مرا بدانی، من همانم، اکنون جلو تو نشستم و شما هم همانید، جلو من نشستید. مهربان باشیم در حق هم دیگه، عفو بکنیم یکدیگر را، قدر یکدیگر را بدانیم، دعای خیر من پشت سر هم باشد. یک عزیز خدا میگه بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن اخی چون اینقدر گریه میکنی؟ تو باقی در وقت تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ از ترس گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است که من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه، من گناهش میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خط عذاب میتی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارد، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبیند. اگر رو برو به خدا میگی در مرافعی سودی باید تو رو که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه در گذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم، چی زان شرم که دیدی که چی کردم، چی کردم. آره میدونم تو گناه میگذاری، لیکن آخه او حالت تو من دیده بودی. مانند یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی. هم تا هست خجالت میشویم. 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم، خجالت میشویم. مگر با خدا چطور رو بشنید؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفنا رو براود، خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک، خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانه‌اش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میبره سوارش میکنه. پیش طرف داری کامونیستان یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میاد یک جای بجایی با او میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شیخ مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم تو گشتیم باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من به رفیقم گفتم که بیای رویم دال این بحر همه فرو میبرد. خداوند از تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرن. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر شدن که دوشنبه رو نگاه کن، خدای قادر است ورزا با جمع میکنه یه باره سرش میدیه، نه دوشنبه میمونده نه دیگر جا.
برادر عزیز، من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگید یا به خاطر شرم داشتگید عصبی شدید. خدا خواهد صبر کن ثواب میگیرید. برای تو انشاءالله زن بسیار است. وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میرودید. اما وای به این جوان و وای به این همسر. ز سوز دل بخوانمت شور و نوا بپا کنم، هزار بار و بیشتر توبه گر شکستم. آمدم بار دیگر به توبه ام وفا کنم. یک شب اگر نیامدم به درگهت بهر نیاز، کنون به گریه خوانمت به مثل نینوا کنم. خشم اگر نمودهی ذکرده های زشت من، به آه و ناله آمدم تا که تو را رضا کنم. فقیر و زار و خستم، حقیر و دل شکستم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم. فقیر و زار و خستم، حقیر و دل شکستم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم. خطا کردم خطا استغفرالله، ببخشایم خدا استغفرالله. ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود است و جدا استغفرالله. شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفرالله. به کار و بار دنیایی گرفتار، به حق خود جفا استغفرالله. به حق خود جفا استغفرالله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رها استغفرالله. نبارد قطره‌ای باران خدایا، سبب اعمال ما استغفرالله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا استغفرالله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا استغفرالله. نبویی از صداقت در سخنها، نماد عهد و وفا استغفرالله. شده غیبت به هر مجلس چه شیرین، که این هم شد غذا استغفرالله. که این هم شد غذا استغفرالله. برادر با برادر کینه دارد، به جان هم بلا استغفرالله. نه حرمت بر پدر یا مادر خیش، نه شرمی نه حیا استغفرالله. درون ما شده چون سنگ و آهن، و ظاهر چون طلا استغفرالله. ببین بازار رمالی چه غوغاست، به هر خانه عزا استغفرالله. به هر خانه عزا استغفرالله. چرا ما بر گناه اصرار داریم، نمیدانم چرا استغفرالله. خدایا رهنمایی کن تو ما را، چه ها کردیم چه ها استغفرالله.
چه ها کردیم چه ها استغفر الله. شعر از عارف دهمرده. Вся хвала Аллаху. Его мы восхваляем, у Него мы просим о помощи и прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и от зла наших скверных деяний. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб, Его посланник. Саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям. О те, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи полностью покорными Ему. О люди, остерегайтесь наказания вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил Ему пару, и расселил от них обоих много мужчин и женщин. Остерегайтесь наказания Аллаха, которым вы друг друга просите, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха и говорите правое слово, тогда Он исправит вам ваши дела, простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. О рабы Аллаха! Приводит имам ат-Тирмизи от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал: однажды, когда я сидел верхом позади посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал мне: «О мальчик, я научу тебя нескольким словам. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а страницы высохли». А в другой версии этого хадиса посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «И знай, что терпение приводит к победе, радость приходит на смену скорби, а облегчение на смену затруднению». Это благословенные слова, которым научил нас наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Абдулла ибн Аббас на тот момент был мальчиком, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучал его этим благословенным словам. Это великие слова, посредством которых устанавливаются здравые убеждения и великие нравы. Человек воспитывает себя ими, и взращивается у него посредством этого правильные убеждения, и приобретает он посредством этого великое счастье в обоих мирах. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: «О мальчик, я научу тебя нескольким словам». В этих словах, о рабы Аллаха, есть побуждение для отцов, чтобы они обучали своих детей таким правильным убеждениям, чтобы воспитывали в них великие нравы, указывали на правильный путь и чтобы обучали их таким великим словам. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучал Абдуллаха ибн Аббаса, когда тот еще был мальчиком, этим словам, в которых нуждаются все мусульмане. Нуждаются в них как взрослые, так и молодые, как попечители, так и подопечные. Нуждаются в них как люди, так и джинны. Все люди нуждаются в этих благословенных словах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я научу тебя нескольким словам». Что за это слова, на которые побуждал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Он начал с побуждений, дабы человек обратил на него должное внимание и сосредоточился, дабы внять этим словам. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я научу тебя нескольким словам. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя». Это первое слово, и это первое предложение. В этом великое воспитание, и это первое наставление в этом великом хадисе. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Так будь же хранителем Аллаха. Хранить Аллаха означает выполнять обязательные предписания религии. Хранить Аллаха означает отказаться от совершения запретного, а также не приступать к границе, запрещенной Аллахом. Аллах сказал: «Таковы границы Аллаха, не приступайте же их». Храни Аллаха в выполнении предписаний религии и выполнении обязательных вещей. Храни Аллаха, выполняя то, что приказал тебе Аллах.
и оставляя то, что запретил тебе Аллах. Вот таким образом ты хранишь Аллаха. Таким образом осуществляется богобоязненность, которую приказал Аллах в нескольких местах своей благородной книги. Человек должным образом, остерегаясь наказания Аллаха, тем самым хранит своего Господа. Храня обязательные предписания религии, он этим самым хранит Аллаха, а также совершая пятикратную молитву в коллективе, проявляя благочестие к родителям, поддерживая родственные связи, хорошо относясь к соседям, употребляя в пищу дозволенное, воздерживаясь от употребления запретного и выполняя обязанности, которым научил тебя Аллах и меня, о мусульманин. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя, отказываясь от грехов и не приступая границы, запрещенные Аллахом. Аллах сказал: таковы границы Аллаха, не приступайте же их, а те, которые приступают границы Аллаха, являются беззаконниками. Также Аллах сказал: а кто приступает границы, установленные Аллахом, тот, значит, причинил самому себе зло. Знай же, о мусульманин, насколько ты будешь хранить границы Аллаха и запреты Аллаха, насколько ты будешь соблюдать религию Аллаха, настолько же Аллах будет хранить тебя. Храни Аллаха также в своем сердце, с праведным намерением, имея здравое вероубеждение. Храни Аллаха искренне. Храни Аллаха, будучи правдивым с Аллахом в своих словах и делах. Храни Аллаха, уповая на Аллаха, имея хорошие мысли об Аллахе. Также много поминая Аллаха, много поклоняясь, а также обращаясь к Нему с мольбой. Все это входит в слова «Храни Аллаха». А затем знай, если ты делаешь больше обязательного в религии, совершаешь дополнительные праведные деяния, то это увеличивает твое хранение, установление твоего Господа. И насколько мусульманин будет хранить своего Господа, настолько же Аллах будет оберегать его от зла, защищать от врагов, оберегать от болезней и недугов, оберегать от бед и несчастий. Насколько будет мусульманин хранить установление своего Господа, настолько Аллах будет с ним. Аллах сказал: «Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто творит добро». Кто будет с Аллахом, с тем будет Аллах. Посмотрите на эти короткие фразы. Как они собрали в себе глубокие смыслы. Как они вобрали в себя благословенные наставления. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Кто будет с Аллахом, соблюдая Его религию? Кто будет с Аллахом, будучи искренним и правдивым с Ним? Кто будет с Аллахом, совершая добровольные виды поклонения? Кто будет с Аллахом, премного поминая Аллаха и обращаясь к Нему с мольбой? Кто будет с Аллахом, с упованием на Него и убежденностью, а также думая хорошо о Нем, то пусть возрадуется тому, что Аллах будет хранить его, и Он будет защищать его с высоты 7 небес. Аллах сказал: «Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников». Тот, кто будет с Аллахом, то пусть возрадуется тому, что Господь будет покровительствовать ему. Аллах покровительствует праведникам. Аллах сказал: «Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены». Они уверовали и остерегались наказания Аллаха. Тому, кто должным образом уверовал и остерегался наказания Аллаха, такому Аллах будет покровительствовать, такого будет Аллах оберегать, такому будет Аллах помогать. Аллах сказал: «Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему». Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто творит добро. Поистине, те, кто остерегается совершения грехов и проявляет терпение, то ведь Аллах не губит награды добродеющих. А если вы будете проявлять терпение и остерегаться наказания Аллаха, не причинят вам вреда их козни ни насколько. Так будь же с Аллахом, о мусульманин. Храни Аллаха, и Аллах будет хранить тебя. Аллах твой покровитель, Он оберегает тебя. Того, кого Аллах поручил Его собственной душе, тому нет помощников. Всевышний Аллах сказал: «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его». Также Аллах сказал: «Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллах уповают верующие». Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Ты найдешь Аллаха, Он даст тебе выходы из положений. Если тебя постигла беда,
Если постигла тебя теснота, если столкнулся ты с трудными делами, ты найдешь выход у своего Господа, которому стоит сказать «будь», и оно сбывается. Тот, кто будет хранить Аллаха, совершая праведные деяния, соблюдая предписания религии, совершая пятикратную молитву, выполняя то, что приказал Аллах, то если с ним произойдет горесть и печаль, то Аллах непременно избавит его от этого. Всевышний Аллах испытывает своих рабов. И тот, кто был с Аллахом, тому Аллах даст избавление от бед и выход из положений. Аллах сказал: а кто будет остерегаться наказания Аллаха, тому Он сделает выход из положения, и Он даст ему пропитание оттуда, откуда он и не рассчитывает. И кто полагается на Аллаха, то для того Он достаточен. Всевышний Аллах не губит награды добродеющих. И если Аллах испытывает своих рабов, то обязательно дает выход из положения, если человек будет с Аллахом. Аллах говорит: помяни также человека в рыбе, Юнуса, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: нет божества достойного поклонения, кроме тебя, пречистый. Воистину, я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Сказал Аллах: так мы спасаем верующих. Так мы спасаем верующих. В какую бы ты беду ни попал у верующей, будто это бедность или болезнь, или потеря ребенка, будто нападки врагов или какое-то несчастье, ни в коем случае не отчаивайся в милости Аллаха и не теряй надежду на Него. Знай, что эти беды будут сменяться облегчением, пока ты будешь с Аллахом посредством богобоязненности, посредством благодеяний, посредством мольбы к Нему, и пока вера и убежденность присутствуют в твоем сердце. Возрадуйся же, о мусульманин, и будь уверен в том, что Аллах даст тебе выход и спасение. Сказал Всевышний Аллах: воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение. Также Всевышний сказал: после тяготы Аллах создает облегчение. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Ничего перед тобой не закроется, пока ты с Аллахом. Если усилится ситуация, то непременно придет облегчение с дозволения Аллаха. Несчастье, в котором оказался я вчера, то за ним последует близкая радость и облегчение. Возможно, Аллах придет с облегчением, ведь Он каждый день управляет делами своих творений. Никогда не отчаивайся в милости Аллаха, о мусульманин. Аллах наимилостивый к своим рабам, милующий к своим верующим рабам. Он предписал милость свою творящим добро, богобоязненным и верующим. Аллах сказал: воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Сказал Всевышний Аллах: милость моя объемлет всякую вещь, поэтому я предпишу ее тем, которые остерегаются моего наказания и дают закят, и которые веруют в наши знамения. На нас лежит обязанность должным образом остерегаться наказания Аллаха и радоваться облегчению со стороны нашего Господа. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. Обрати внимание на этот пророческий нрав. Обрати внимание на эти крепкие убеждения, которому воспитывает наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, своих сподвижников, а также воспитывает свою общину этим благим и благословенным убеждением, которые связывает с Аллахом. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Не обращайся с нуждой к людям, но обращайся с нуждой к Господу людей. Обращайся с нуждой к тому, которому стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. Обращайся с нуждой к тому, кто меняет положение вещей. Аллах сказал: мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется мгновение ока. Обращай свою нужду к Аллаху, который управляет делами. Обращай свою нужду к Аллаху, который, если дарует что-то, то никто не сможет лишить, и если лишит, то никто не сможет даровать. Обращай свою нужду к Аллаху, который является царем царей, свят Он и велик. Обращай свою нужду к Аллаху. Воздень руки к своему Господу и воззови к Аллаху с вынужденной и настойчивой просьбой. Воззови к Аллаху с просьбой умоляющего и испытывающего сильную нужду в Аллахе, свят Он и велик. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Это урок для людей, чтобы они не связывали свои сердца с людьми, а связывали сердца с Господом людей.
Связывайте свои сердца с Аллахом. Связывайте свои сердца с тем, кто способен принести пользу, отвести вред и несчастье. Связывайте сердца с Аллахом, свят Он и велик, которому стоит сказать «будь», как это сбывается. Свяжи свое сердце с Аллахом. Оставь людей и свяжи свое сердце с Господом людей. О мусульманин, будь с Аллахом. Ты должен брать узаконенные Аллахом причины, которые приказал тебе Аллах. Доверься своему Господу. Доверься Аллаху. Ведь Аллах с тобой. Он не оставит тебя и не погубит тебя, пока ты полагаешься на Него. Сказал Всевышний Аллах в хадисе Кудси: «Я буду таким, каким считает меня мой раб, и я вместе с ним, когда он поминает меня». А в другой версии сказано: «Я буду таким, каким считает меня мой раб, и я вместе с ним, когда он взывает ко мне». Так думай же об Аллахе хорошо, доверься Аллаху, много поминай Его и взывай к Нему, и тогда Он будет покровительствовать тебе. И сделает после каждой тревоги утешение, даст тебе выход в трудном положении и наделит тебя уделом оттуда, откуда ты даже не предполагаешь. Если же ты обращаешься с нуждой к людям, то Аллах оставит тебя и верит тебя тому, с кем ты связал свое сердце. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Кто повесил на себя амулет, тот впал в многобожие». Также сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Он обязательно наделял бы вас пропитанием так же, как Он наделяет им птиц, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются в конце дня с полными. Посему будь с Аллахом, о мусульманин, свяжи свое сердце с Аллахом, проси Аллаха, обращайся за помощью к своему Господу, не обращайся с нуждой ни к кому, кроме Аллаха. Будь взывающим к Аллаху истинным взыванием и поклонением. Тебе одному мы поклоняемся, и у Тебя одного мы просим о помощи. Будь истинным поклоняющимся Аллаху, должным образом обращаясь к Нему за помощью». Этот хадис собрал в себе две вещи. Это «храни Аллаха в поклонении» и «обращайся за помощью к Аллаху». Это подобно тому, как Аллах собрал эти две вещи в великом аяте суры Аль-Фатиха. Аллах сказал: «Тебе одному мы поклоняемся, и у Тебя одного мы просим о помощи». Поклонение, просьба о помощи и упование на Аллаха. Пусть Аллах сделает нас и вас остерегающимися Его наказаний и уповающими на Него. И хвала Аллаху, Господу миров. Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, у Него мы просим о помощи и прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и зла наших дурных деяний. Кого Аллах наставит на истинный путь, тот идет по прямому пути, а кого Он вводит в заблуждение, тому ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб, Его посланник. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима. Поистине, Ты достохвальный, славный. И пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине, Ты достохвальный, славный. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом великом завещании: «Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха, и если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а страницы высохли». И смысл слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «перья уже подняты, а страницы высохли», означает, что Аллах записал в хранимой скрижали все, что предопределено до наступления часа. Передали имамы Абу Дауд и Ахмад от Убада ибн Самита, да будет доволен им Аллах, что он сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Как только Аллах создал перо, Он повелел ему: пиши». Перо спросило: «О Господь, что мне писать?» Всевышний сказал: «Пиши все, что предопределено до наступления часа». И тогда было написано все, что будет до судного дня. Мы верим в то, о чем нам поведал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы верим в то, что Аллах записал в хранимой скрижали все, что предопределено до наступления часа. Сказал Всевышний Аллах в своей благородной книге: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его». Воистину, это для Аллаха легко. Всякая вещь была записана Всевышним Аллахом. Аллах сказал:
Всякую вещь мы подсчитали в ясном руководстве, хранимой скрижали. Также Аллах сказал: мы ничего не упустили в Писании. Всякая вещь была записана Всевышним Аллахом в хранимой скрижали. Мы веруем в это и верим во все, о чем поведал наш Господь в своей благородной книге, а также во все, о чем нам сообщил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своей пречистой сунне. О рабы Аллаха, мы должны верить в это. Это великое дело. Это завещание и наставление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дает нам знать, что мы принадлежим Аллаху. Мы являемся собственностью Аллаха. Мы под Его властью. То, что Аллах желал претворить в отношении нас в жизнь, Он претворил. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. Мы уверовали в Аллаха, свят Он и велик. То, что постигло нас из блага, то это по причине милости Аллаха к нам. А то, что постигло нас из бедствий, то это причина тому, что натворили наши руки. И Аллах прощает нам многое. То, что постигло тебя из хорошего, то это от Аллаха. А то, что постигло тебя из плохого, то это от тебя самого. О мусульманин, Всевышний Аллах сказал: любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое. Это пророческие наставления в отношении веры в предопределение Аллаха. Аллах сотворил добро и зло, сотворил бедствие, чтобы испытать своих рабов и очистить их от грехов. Аллах сказал: и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести. Эта жизнь короткая. Аллах создал нас, чтобы испытать нас и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Аллах сказал: благословен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Улучши должным образом свое поклонение Аллаху. И верь, о мусульманин. Мы должны верить в предопределение Аллаха. Все благо, дарованное нам, это не что иное, как проявление щедрости Аллаха к нам, Его помощи и содействия. А то, что постигло нас из плохого, то этим испытывает нас Аллах. По причине наших грехов. По причине наших грехов. И это справедливо в отношении нас. Аллах сказал: твой Господь не причиняет несправедливость никому. То, что постигло тебя из блага, то это от Аллаха. А то, что постигло тебя из зла, то этому причина ты сам. А Аллах тот, кто создал это зло. О мусульманин, будь с Аллахом. Возьми Аллаха себе покровителем, и Он будет покровительствовать тебе. Будь в спокойствии. Ведь ты верующий в предопределение. То, что пожелал Аллах, будет, а то, чего Он не пожелал, не будет. От тебя лишь требуется исправлять свои дела. Исправь в лучшую сторону свои дела, тогда Аллах исправит твое положение. Исправь свое сердце и душу, тогда Аллах исправит твои внешние деяния. Будь с Аллахом, и Аллах будет с тобой. Исправь то, что между тобою и Аллахом, тогда Аллах исправит то, что между тобою и людьми, а также исправит твою жизнь. Аллах сказал: верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Насколько ты допускаешь упущений в приказах Аллаха, насколько ты отдаляешь от предписаний религии, насколько ты оставляешь обязательные вещи и совершаешь запретное, настолько человек отдаляется от Аллаха и от Его защиты. Уменьшается защита Аллаха по отношению к Нему. Все это по причине его отдаления от обязанностей перед Аллахом, а также по причине упорства им во вслушании и совершении грехов. Тот, кто крепко держится религии Аллаха, Аллах еще в большей степени будет хранить его. А тот, кто легковесно относится к приказам Аллаха и его религии, такое же отношение будет ему от Аллаха. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а страницы высохли. А в другой версии сказано: «И знай, что победа приходит с терпением». С терпением и богобоязненностью придет победа и помощь. Аллах окажет тебе помощь против врагов. Аллах окажет тебе помощь против шайтана. Аллах поможет тебе справиться с твоей душой через терпение.
Проявляй терпение, удерживая свою душу в подчинении Аллаху. Проявляй терпение, отдаляясь от ослушания Аллаха. Проявляй терпение в том, что предопределено тебе Аллахом из неприятного. И предостерегаю тебя от негодования. Кто проявляет довольство, тому довольство Аллаха, а кто негодует, тому гнев Аллаха. И знай, что помощь, победа приходит с терпением. Пока ты проявляешь терпение, помощь Аллаха близится к тебе. Аллах покровительствует терпеливых. Аллах покровительствует своих терпеливых рабов. И знай, что терпение приводит к победе. Радость приходит на смену скорби. Ни в коем случае не отчаивайся в милости Аллаха. После скорби непременно придет радость. После трудности непременно придет облегчение. Одна трудность не одолеет два облегчения. Одна трудность не одолеет два облегчения. Аллах сделал на одну трудность два облегчения. Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Поистине, за каждой тягостью наступает облегчение. И знай, что терпение приводит к победе, радость приходит на смену скорби, а облегчение на смену затруднению. Я прошу Аллаха, чтобы Он покровительствовал нам, защищая и заботясь о нас. О Аллах, веди нас прямым путем, подобно тем, кого Ты ведешь прямым путем, и избавь нас от всего дурного в числе тех, кого Ты избавил, и опекай нас среди тех, кого Ты опекал, и благослови нас в том, что Ты даровал, и защити нас от того, что Ты предрешил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решения не принимают, и поистине не будет унижен тот, кого Ты поддержал, как не познает славы тот, с кем Ты стал враждовать. Благословенный Ты, Господь наш, о возвышенный. О Аллах, возвысь ислам и мусульман, унись неверие и неверующих. О Аллах, покори иудеев и христиан, и тех, кто хитрят, и объединились вместе с ними против ислама и мусульман. О Аллах, покори иудеев и христиан, и тех, кто помогает им против ислама и мусульман. О Аллах, обрати их козни и коварства против них же самих. О Аллах, защити мусульман в наших странах и в других странах по всей земле. اللهم احفظ عبادك المسلمين في هذه البلاد وفي جميع بقاع الأرض اللهم احفظ عبادك المسلمين في بلادنا وفي جميع بقاع الأرض. О Аллах, покровительствуй нас своей защитой и храни нас, о Господь миров. Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Нет божества достойного поклонения, кроме Тебя. Прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе. ای خالقی یکتای من ای رب بی همتای من بلبل و شیدای تو ای زینت آوای من ای خالقی یکتای من ای رب بی همتای من بلبل و شیدای تو ای زینت آوای من آیم به سویت هر دمی سازن به کویت ماتمی تو بندگان را همدمی ای خالقی یکتای من تو بندگان را همدمی ای خالقی یکتای من آیم به سویت هر دمی سازن به کویت ماتمی تو بندگان را همدمی ای خالقی یکتای من تو بندگان با همدمی ای خالقی یکتای من گر تو برانی از درت بر تو بگیری در برت هر لحظه باشم چاکرت ای خالقی یکتای من هر لحظه باشم چاکرت ای خالقی یکتای من گر تو برانی از درت بر تو بگیری در برت هر لحظه باشم چاکرت ای خالقی یکتای من در گفتگویت میروم در جستجویت میروم تا خاک کویت میروم ای خالقی یکتای من تا خاک کویت میروم ای خالقی یکتای من در گفتگویت میروم در جستجویت میروم تا خاک کویت میروم ای خالقی یکتای من تا خاک کویت میروم ای خالقی یکتای من عاشقی رخسار تو دیوانه و عیار تو
هر لحظه در گفتار تو ای خالقی یکتای من، هر لحظه در گفتار تو ای خالقی یکتای من عاشقی رخسار تو، دیوانه و عیار تو، هر لحظه در گفتار تو ای خالقی یکتای من، هر لحظه در گفتار تو ای خالقی یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم ای خالقی یکتای من، در وصف تو حیران منم ای خالقی یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم ای خالقی یکتای من، در وصف تو حیران منم ای خالقی یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالقی یکتای من، فانی شوم از هیبتت ای خالقی یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالقی یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالقی یکتای من، ای مالک و پروردگار ای خالق و یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من. پروردگار عالمین وصفت بگویم نازنین، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من. توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود، این دهه آخر شبهای قبل هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود. وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران می رود آسد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان از دوان می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود، این دهه آخر شبهای قبل هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود. بار الها نظری کن ببخش، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. بار الها نظری کن ببخش، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان از دوان می رود.
وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران میرود آسد افسوس که این ماه خوب سوز پیش همگان میرود توبه نکردیم رمضان میرود وقت گران از کفمان میرود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان میرود توبه نکردیم رمضان میرود مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست او که بخشنده هر جرم و خطا هست به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست نفس اماره در این ماه به زندان بکنید سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید موسم سبز مناجات و دعا می آید ماه رحمت به ندای دل ما می آید مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید فرصتی بهتر از این ماه کجا می باشد که در آن بخشش هر جرم و خطا می باشد همگی با دل و جان خدمت مهمان بکنید چون که مهمان همه ماه خدا می باشد موسم سبز مناجات و دعا می آید ماه رحمت به ندای دل ما می آید مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید سائلان را به سر سفره خود راه دهید تحفه عشق به هر مفلس و هر شاه دهید با یکی خیر هزاران به تو برخواهد گشت هرچه در وسع و توان است در این ماه دهید قدر این ماه بدانید که تکراری نیست آن که در خواب فرو رفت بیداری نیست شوق ایمان که نباشد به دل پیر و جوان تا که دینش شده خشکیده و پرباری نیست سپر بر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است نگر در سوره های نور و احزاب که حکم خالق یزدان چنین است زنی خوشبخت می گردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است سپر بر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است زنانی را که احمد یار آنها در این دنیا و در روز یقین است زنان پاک و با تقوای
اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. همانا اصبه زن در حجابند، زنی که تابع اسلام و دین است. تو هم خواهر اگر دوری از ایشان، بیا برگرد راه چاره همین است. سپر تیر شیطان لعین است. اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. اسیر ظاهر و رنگ و هوایی، گمان کردی که خوشبختی همین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است. سپر بر تیر شیطان لعین است. اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. بترس از گام کج در راه شیطان، بسی آزاده در دامش سجین است. بیا برگرد خواهر سوی قرآن که راه جنت خلد و برین است. سپر بر تیر شیطان لعین است. اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان خطا کردی، خطا کردم، خطا کردم، عطا کردی، وفا کردی، جفا کردم، جفا کردم، وفا کردی. تو به شرمی زی من دیدی، برایم ستر لیان کردی. زی عبدی به حیایی خود حیا کردی، حیا کردی. عطا کردی، خطا کردم، خطا کردم، عطا کردی، وفا کردی، جفا کردم، جفا کردم، وفا کردی. مرا هر لحظه زنجیر گناه بود و برگردن، کرم کردی برای من، فراری را صدا کردی. مرا هر لحظه زنجیر گناه بود برگردن، کرم کردی برای من، فراری را صدا کردی. عطا کردی، خطا کردم، خطا کردم، عطا کردی، وفا کردی، جفا کردم، جفا کردم، وفا کردی. تو بخشیدی گناهم را، خریدی اشک و آهم را. تو زخمم را شفا دادی، تو دردم را دوا کردی. تو بخشیدی گناهم را، خریدی اشک و آهم را. تو زخمم را شفا دادی، تو دردم را دوا کردی. من از خود آبرو بردم، تو
تو بر من آبرو دادی، من از غفلت چی ها کردم، تو از رحمت چی ها کردی. من از خود آبرو بردم، تو بر من آبرو دادی، من از غفلت چی ها کردم، تو از رحمت چی ها کردی. عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی، وفا کردی جفا کردم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلوا على نبينا المصطفى طه دينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 يا هنانا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرد دلان پند مده خشم یازار،
زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه افکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخیر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. از تخت پر از نعمت ناگاه بزیر افتی، بیگانه شود از تو این نام و نشان آخیر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت. دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت. بیزار شوند از تو یاران جهان آخر. یک گوشگکی شویند آن کل بودی بی جانت. آماده به تو سازند آبی سر و جان آخر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. کرباس به تو آرند از بحر کفن کردن، تا بر تو بپوشانند آن را به گمان آخر. تابوت تو را گیرند از خانه به دوش خود، تا قبر برند آنها چون باد دوان آخر. در قبر تو را مانند از شوکت انسانی، بابیل سرد ریزند آن خاک گران آخر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. مردم همه برگردند از بام سری قبرت، در خانه خود مانی تنها تو بدان آخر. آن لحظه نکیر آید گوید که بگو بر من ربک ما دینک ای بنده آن آخر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. گویند که رسولت کیست اظهار بکن نامش. گویند که رسولت کیست اظهار بکن نامش.
چون شخصی مسلمانی دانی همگان آخر گویی به جوابی او من بنده سبحانم پیغمبر من احمد آید به زبان آخر از دین چی می پرسی من شکر مسلمانم از دین چی می پرسی من شکر مسلمانم از لطف خدا سازی این گونه بیان آخر خوشحال منک گوید تبریک به تو جنت در خواب عروسی شو چون شاه جوان آخر از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر انسانی که مشرک است این گونه به او گوید من چیزی نمیدانم از سود و زیان آخر از خشم ملک گوید ای بی دین و لا مذهب از خشم ملک گوید ای بی دین و لا مذهب ضایع به کجا کردی آن عمری گران آخر آنگه به فغان گوید من غافل از این بودم در خواب نمی کردم این گونه گمان آخر با قهر ملک گوید ای ظالم نالایق با قهر ملک گوید ای ظالم نالایق دوزخ بود آماده بر کی نگران آخر یا رب تو عزیزی را مغلوب نگردانی تا خم نکند پشتش این بار گران آخر از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر مسلمان چرا زار و حیران شدی به طوفان ذلت تو ویران شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی کمین گشت دشمن برای شما چرا غافل از مکر شیطان شدی زمان لبت غنچه‌ای خنده بود چرا ای برادر تو گریان شدی زمان لبت غنچه‌ای خنده بود چرا ای برادر تو گریان شدی مسلمان چرا زار و حیران شدی به طوفان ذلت تو ویران شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا
گرفتار و از دین گریزان شدی. به وحدت خروشان تو بودی چو بحر، چرا قطره گشتی و پنهان شدی؟ چراغی هدایت خموش است و تو کنون خالی از نور ایمان شدی. چراغی هدایت خموش است و تو کنون خالی از نور ایمان شدی. مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ ندیدی مگر عزتی دین به خود؟ چرا دور از حکم قرآن شدی؟ به آزادگی بودگیت کجاست؟ چرا پا به زنجیر و زندان شدی؟ اگر رفت و شیطان تو را سرور است، چرا ای برادر مسلمان شدی؟ چرا ای برادر مسلمان شدی؟ مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ انسان از یک کاغذ بی ارزش پول ساخت، اما پول در این دور و زمان از انسانها چیزهایی که نساخت. همین است که میگوید هم پدر هم مادری ما پول شد، هم برادر خواهری ما پول شد. مهر آدم ها زی آدم دور شد، آدمی بی پول به چشم بی نور شد. بسیار خوب گفته است. پول اگر داری تو را حرمت کنند، پول نداری گر تو را تهمت کنند. پول چه شیرین بوده است که دایما از پیش بیداری و غربت کنند، اما ما دست به دعا میبرداریم، طلب آن را میکنیم که ای خدایا بندگان را عقل ده، وقتی مردن یک کفن را نقد ده، چون که دانند دوست جانی پول نیست، دوست جانی را به ما در اصل ده. برای آن نفرانی که اینقدر به مال دنیا دل بسته‌اند، یادی دو مصرع شعر است که میگوید پول دنیا دستگیرت نیست روزی ماجرا، مال و ملکت از سرت ماند دلی را پاس دار. السلام علیکم. ما در دین اسلام هم صاحبی ایمانم، هم دوستداری قرآنم، بیا کتاب بخوانم. گر بخوانم ما قرآن، از دوزخ یابم امان. سستی مکن جور جان، در دست بگیر تو قرآن. اعتقادت محکم کن، در اسلام گردن خم کن. بیهودگی را کم کن، در حسنت حسن جم کن. ای آشنا جان آشنا، باور کن که هست خدا. زیرا این که هر بینا شود پیدا با استا. پس این زمین و آسمان، دریا
ای بچه ها باور کنید با خدا، با جمیع ملائکه ها، با جمیع کتاب ها، با جمیع انبیا، هم بر آن روزی جزا تقدیری نیکو بدها. این خواستی خداست بر ما، زنده شود هر انسان، هرچه باشد صاحب جان. بعد از مردن ای جوان، حق است این را بدان. هرچه خواهد حق تعالی، میکند آن را بجا. حکم و ایرادی خود را، در وقتش کند اجرا. هرچه خواهد حق تعالی، میکند آن را بجا. حکم و ایرادی خود را، در وقتش کند اجرا.
فرح بخش بهشت رمضان. ای برادر جان به شعرم گوش کن، جام بیداری ز شعرم نوش کن. ما مسلمانیم و ای آتش پرست، هر که دور از دین بود او جاهل است. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما، ورنه آن دنیا سیاه بود روی ما. برادر جان به شعرم گوش کن، جام بیداری ز شعرم نوش کن. ما مسلمانیم و ای آتش پرست، هر که دور از دین بود او جاهل است. فاتح ایران عمر سالار دین، آن که در دل داشت بر ربش یقین. خون داد تا دین به ایرانم رسید، دل درون قلب کفارو درید. فاتح بیت المقدس بود عمر، دشمن هر خار و هر خس بود عمر. بود داماد علی مرتضی، یاور دل داده ای بر مصطفی. دشمنی با او خلاف دین ماست، لاعن او دشمن بد کین ماست. لاعن او دشمن بد کین ماست. برادر جان به شعرم گوش کن، جام بیداری ز شعرم نوش کن. ما مسلمانیم و ای آتش پرست، هر که دور از دین بود او جاهل است. ای بنده در چی کاری، از خود خبر نداری، از خود خبر نداری. فارغ زی عشق یاری، درد بسر نداری، درد بسر نداری. شب در طلب میان بند، با وصل آرزو من، با وصل آرزو من. فارغ زی عشق تا چند، آیا هنر نداری، آیا هنر نداری. پیوسته باش و غمناک، سر نزی عجز بر خاک، سر نزی عجز بر خاک. میبینمت فرحناک، عشق مگر نداری، عشق مگر نداری. با درد عشق خو کن، با سوی دوست رو کن، با سوی دوست رو کن. یعنی که یاد او کن، گر راه بر نداری، گر راه بر نداری. از خیش باش آگاه، آورده رو به درگاه، آورده رو به درگاه. آیا تو در سحرگاه سوزی جگر نداری، سوزی جگر نداری.
قومی که نیکو خویان دائم بیادی اویان دائم بیادی اویان از اشک و آب و جویان تو چشمی تر نداری تو چشمی تر نداری از خشتن سفر کن با کوی و گذر کن با کوی و گذر کن با سوی و نظر کن گر بال و پر نداری گر بال و پر نداری ای بلبل خوش الحان از جلوه گلستان از جلوه گلستان از برخ عشق بر جان غیر از شرر نداری غیر از شرر نداری عبدالحی از چمنی فارغ زیبوی گلها فارغ زیبوی گلها چون عندلیب شیدا آهی سحر نداری آهی سحر نداری ای بنده در چی کاری از خود خبر نداری از خود خبر نداری فارغ ز عشق یاری درد بصر نداری درد بصر نداری فارغ ز عشق یاری درد بصر نداری درد بصر نداری سپر بر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است نگر در سوره های نور و احزاب که حکم خالق یزدان چنین است زنی خوشبخت می گردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است سپر بر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است زنانی را که احمد یار آنها در این دنیا و در روز یقین است زنان پاک و با تقوای عالم گواه طهرشان نور مبین است سپر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است همانا اسوه زن در حجابند زنی که تابع اسلام و دین است تو هم خواهر اگر دوری از ایشان بیا برگرد راه چاره همین است سپر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین یار و قرین است مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است اسیر ظاهر و رنگ و هوایی گمان کردی که خوشبختی همین است خوشی و لذت پوچ گناهان تقاص و سختی اش زیر زمین است خوشی و لذت پوچ گناهان تقاص و سختی اش زیر زمین است سپر بر تیر شیطان لعین است اجابت بهترین
یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. بترس از گام کج در راه شیطان، بسی آزاده در دامش سجین است. بیا برگرد خواهر سوی قرآن که راه جنت خلد و برین است. سفر بر تیر شیطان لعین است. اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان. زین حفله غمسارت نالان و زار نشستم، دل سخته چشم گریان با یاد تو نشستم. آه کشم ز دل چون آتش ز سینه بیرون، آهم بسوخت جهان را ناشادمان نشستم. داغ فراقت سوخت دلم، راحت ندارم از الم. هر دم به یادت ای پدر با چشم تر نشستم. با رفتنت جانم پدر صفاز خانم برفت، با یاد مهر و ناز تو افسرده دل نشستم. با یاد مهر و ناز تو افسرده دل نشستم. در ماندنت کردم هزار سعی و تلاشم ای پدر، تنها به تسلیم قضا کار نشد نشستم. تنها به تسلیم قضا کار نشد نشستم. تاج سرم بال و پرم گنج به هم تا بودی، سایه سرم برفتی آزاد عشق نشستم. سایه سرم برفتی آزاد عشق نشستم. آن کس مرا فخر زمان رازی نهان بود و پدر، پشت و کمر بشکسته و با داد و آه نشستم. پشت و کمر بشکسته و با داد و آه نشستم. در روضه رضوان بود جایت پدر ای مهربان، دستی دعا در نیم شب غفار گویان نشستم. دستی دعا در نیم شب غفار گویان نشستم. مرگی پدر پیر کرد مرا ای کاش بینم تو را، دیگر ندارم طاقت صبر کنان نشستم. مرگی پدر پیر کرد مرا ای کاش بینم تو را، دیگر ندارم
ندارم طاقت صبر کنان نشستم، دیگر ندارم طاقت صبر کنان نشستم. مشعل همیشه بر دعا از خالقش بهری شما، ارحم لوالد ربنا یا رب گویان نشستم. مشعل همیشه بر دعا از خالقش بهر شما، ارحم لوالد ربنا یا رب گویان نشستم. ارحم لوالد ربنا یا رب گویان نشستم. ارحم لوالد ربنا یا رب گویان نشستم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. اگر که حرمت این بارگه شکسته شود، و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر غاصب شام و عراق، که بند وجودش ز هم گسسته شود. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم. هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حلب از قدس را هدف دارم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نه غصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از بال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست، پسرم جز زیارت حسین فاطمه نیست. خدا مرا از در این خانه جدا نکند، جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست. خطوط قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است. پیاده میروم ز مشهد الرضا تا شاه، حال کبوتر حرم حال کنون من است. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم.
کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج و احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر دلم را ببر، به سوی سحر دلم را ببر. فقط یک قدم تا سحر مانده است، مرا تا دمی صبح بیضا ببر. چراغان نمی بینم این شام را، مرا سوی خورشید فردا ببر، مرا سوی خورشید فردا ببر. دلم را به همراه بادی سحر، به آن کعبه جان و دل ها ببر. همان کعبه که از همه انبیا ببرد دل و دین و دنیا ببر. همان کعبه که از همه انبیا ببرد دل و دین و دنیا ببر. در این را که باشم حقیر و زبون، دل خسته ام را به یغما ببر. در این را که باشم حقیر و زبون، دل خسته ام را به یغما ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر، به سوی سحر این دلم را ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج و احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر دلم را ببر. به سوی سحر دلم را ببر. على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار، وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور.
وأذنت مساجد ورنت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا أنام، كلما أغمضت عيني أسمع انفجار، ويشتعل سريري دخانا ونار، ويخرج الخوف من باب الدولاب، وتبكي الأغاني وتنزف الألعاب. سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة، المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، بالشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليتنا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليتنا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت. وآمين آمين آمين وحدت با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی. شعر از عمر کمالی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشته دستند، چنین تا کی تو پابند قوایی، چنین تا کی تو پابند مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستت، چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. مسلمانان ز یک آیین و کیشن، چرا پس جور و حقد و بی وفایی؟ مگر دین و کتاب و قبله یک نیست؟ چرا پس اختلاف و خود
خودگرایی؟ چرا پس اختلاف و خودگرایی؟ محمد هم رسول عالمین است، چنین پس تابع شیطان چرایی؟ میان ما خلاف افکنده دشمن، ندارد دست یک دستی صدایی، ندارد دست یک دستی صدایی. تلف شد عمر در غفلت برادر، نمیخواهی به سوی حق بیایی، ندارد جز به وحدت هیچ قومی، ز دست دشمنش راه رهایی، ز دست دشمنش راه رهایی. مسلمان تا به کی ساز جدایی؟ به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشته دستت، چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. سحر نسل و نژاد و رنگ و شهری، عرب یا قوم فرس و آریایی، بیا سوی کلام پاک یزدان که دعوت میدهند بر یک صدایی، که دعوت میدهند بر یک صدایی. بیا تا بازگردد مسلمین را شکوه و عزت و فرمان روایی، بیا تا مسجد الاقصی نماند اسیر جور و ظلم و بینوایی، اسیر جور و ظلم و بینوایی. بیا تا در دیار پاک افغان ز جنگ و خون نماند رد پایی، بیا تا زندگی از سر بگیری، به راه و رسم ناب مصطفایی، به راه و رسم ناب مصطفایی. رسول الرحمن سلام عليك، دليل الإيمان سلام عليك، بشير نذير سراج منير، حامل القرآن سلام عليك. رسول الرحمن سلام عليك، دليل الإيمان سلام عليك، بشير نذير سراج منير، حامل القرآن سلام عليك. ای شاه خوبان سلام علیک، ای ماه تابان سلام علیک، خورشید جهان سلام علیک، نور بی پایان سلام علیک، نور بی پایان سلام علیک. نام پاک تو طه و یاسین، احمد و محمود محمد امین، طیب و طاهر صادق و متین، صاحب البیان سلام علیک، صاحب البیان سلام علیک. روی تو خوش و خلق تو عظیم، بوی تو خوش از عنبر و نسیم، مداحت شده قرآن کریم، حامل القرآن سلام علیک، حامل القرآن سلام علیک. رسول الرحمن سلام علیک، دلیل الإيمان سلام عليك، بشير نذير سراج منير، حامل القرآن سلام عليك. رسول الرحمن سلام عليك، دليل الإيمان سلام عليك، بشير نذير سراج منير، حامل القرآن سلام عليك. یاد تو مرا
آرام جان است، ذکر تو مرا روح و روان است. بیاد تو قلبم پریشان است. ای نور ایمان سلام علیک، ای نور ایمان سلام علیک. شمس الحرمین نور الثقلین رفیق الشیخین حبیب السرین فخر الانبیاء جد الحسنین خلیل الرحمن سلام علیک، خلیل الرحمن سلام علیک. دل می تپد و نگردد آرام از هجر و فراق تو در عالم. از شامم تا صبح، از صبحم تا شام، هر لحظه هر آن سلام علیک، هر لحظه هر آن سلام علیک. میبرد غم از دلها لا اله الا الله، میبرد غم از دلها لا اله الا الله. زنده میکند جانها لا اله الا الله، زنده میکند جانها لا اله الا الله. هر محفلی که در وی گفتگو کنند از حی، هر محفلی که در وی گفتگو کنند از حی. میره محفلی آنها لا اله الا الله، میره محفلی آنها لا اله الا الله. عاشقان قرب الله طالبان وجه الله، عاشقان قرب الله طالبان وجه الله. ذکرشان بر دیوانها لا اله الا الله، ذکرشان بر دیوانها لا اله الا الله. در محفلی که در وی گفتگو کنند از حی، در محفلی که در وی گفتگو کنند از حی. میره محفلی آنها لا اله الا الله، میره محفلی آنها لا اله الا الله. میبرد غم از دلها لا اله الا الله، زنده میکند جانها لا اله الا الله، زنده میکند جانها لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب الله 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 كن يا دي الله 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 كن يا دي الله. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم،
در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، نامی تو را شنیدم، وصفی تو را بدیدم. در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله شاه رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادم تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی. شاه رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادم تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی. یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله هستی ز نور خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن به طاعت کبریا. هستی ز نور خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن به طاعت کبریا. یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله ز شان والای تو، ز حسن زیبای تو، بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو. ز شان والای تو، ز حسن زیبای تو، بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو. یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو شفیع المذنبین. یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی. یا رسول الله
رحمة للعالمين يا رسول الله تو شفيع المذنبين يا رسول الله تو شفيع المذنبين يا رسول الله ما در دین اسلامیم، هم صاحبی ایمانیم، هم دوستداری قرآنیم. بیا کتاب بخوانیم، گر بخوانیم ما قرآن، از دوزخ یابیم امان. سستی مکن جور جان، در دست بگیر تو قرآن. اعتقادت محکم کن، در اسلام گردن خم کن. بیهودگی را کم کن، در حسنت حسن جم کن. ای آشنا جان آشنا، باور کن که هست خدا. زیرا این که هر بینا شود پیدا با استا. پس این زمین و آسمان، دریاها و کوهستان، استا دارد تو بیدان، استایشان خدا جان. ای بچه ها باور کنید با خدا، با جمیع ملائکه ها، با جمیع کتاب ها، با جمیع انبیا. هم بر آن روزی جزا، تقدیرین کو بدها. این خواستی خداست بر ما، زنده شود هر انسان، هرچه باشد صاحب جان. بعد از مردن ای جوان، حق است این را بدان. هرچه خواهد حق تعالی، میکند آن را بجا. حکم و ایرادی خود را، در وقتش کند اجرا. هرچه خواهد حق تعالی، میکند آن را بجا. حکم و ایرادی خود را، در وقتش کند اجرا. ای نور دیده رفتی و ما را گذاشتی، سرگشتگانی بی سر و پا را گذاشتی. ای نور دیده رفتی و ما را گذاشتی، سرگشتگانی بی سر و پا را گذاشتی. رفتی به بزم وصل و به دستی جفای هجر، رفتی به بزم وصل و به دستی جفای هجر. مجروح و خسته اهل وفا را گذاشتی، مجروح و خسته اهل وفا را گذاشتی. دلم از رفتنت ای قبلگاهم زار می نالد، تنم در چاه غم چون چوبی اندر نار می نالد. دلم از رفتنت ای قبلگاهم زار می نالد، دلم در چاه غم
چون چوبی اندر نار می نالم. وجودم آب شد زرداب شد خاکی زمی گشتم. وجودم آب شد زرداب شد خاکی زمی گشتم. دهانم خشک شد خونسار شد خونبار می نالم. وجودم آب شد زرداب شد خاکی زمی گشتم. دهانم خشک شد خونسار شد خونبار می نالم. خونبار می نالم. چراغی روشنی بخشی دلی آزادگان بودی. برای محفلی تاریکی چون شب تار می
ای خداوند کریمی کارساز، بندگان را مهربان و چاره ساز. چاره کاری منی بیچاره کن، یک نظر بر بنده آواره کن. گشتم رسوا از این شرمندگی، شرم دارم ندارم بندگی. بنده غافل به درگاه آمده، مجرم و عاصی در شاه آمده. رفت عمرم از پی نفس و هوا، شد تباه حالم خدایا رهنما. ره بالمایم صراط المستقیم، تا نگردد پیروی دیوی لعین. گر نباشی دستگیرم ای خدا، میبرد شیطان مرا دامی بلا. ای خدا حافظ ایمانم تویی، از شر شیطان نگهبانم تویی. غیر درگاهت ندارم پشتبان، ای خداوندی کریم و مهربان. جمله مؤمنین را خدایا کن نظر، رحم داری بر یتیم و بی پدر. عاجز و مسکین و محتاج و گدا، در فغان گویان هر دم ای خدا. جمله رو بر درگهت آورده اند، چون که عاجز و حقیر و بنده اند. آن که دارد کبر و عجب و فخر و کین، گشته است او پیروی دیوی لعین. لطف کن بر بندگانت ای خدا، ما گنهکاریم و تو غمخوار ما. رحم کن بر حال زاری بندگان، ای خداوندی رحیم و غیب دان. گر نباشد لطف و احسانت به ما، جمله می باشم گرفتاری بلا. از هجوم حرص و نفس و شهوتم، صد دریغا دائما در غفلتم. می خورم افسوس و درگاهی احد، از دلی ناپاک گناهی بی عدد. رو به درگاهی تو آوردم کنون، گرچه باشم شیخ و شابوز و فنون. از اجل راهی گریز نیست و بس، من ندیدم از اجل بگریخت کس. ای دریغا از گناهی به شمار، کرده ایم بر جان خود جبر اختیار. ما به جانی خود ستم خود کرده ایم، زین سبب نزد خدا شرمنده ایم. خاری عاجز و مسکین و حقیر، رو به تو آورده است دستش بگیر. گرچه باشم پرگناه در جهان، لطف و احسانی تو دارم پشتبان. این مناجاتم قبول گردد اگر، بندگانت را نگه دار از سقر. بندگانت را نگه دار از سقر. ای خداوند